Mais donc bene Ghana to de tiade mais donc bene edu Québécois ni to me le to gome mais balé Côte d'Ivoire mais le tout me so bo agakea nya ototo ade mbo etie de me to bene to ko no yen wo ajigangba so no my ai mi le po wa enyo yo be to gbe kra jagbe wa be mi ato sa tie na mi ye mi jibe ne no vie kelele do mu le porta ne do alele o do kebele o nu kele o mu le porta ne o aladuji mekele wo nde mu le porta ne o nyomu keji ade so mu le porta ne o amekele wo do de do am le so e do ke o le wo zalia do lele zalia ya gble e la gbazon e ya gble e po ya de ne ji mo ne to gbe kejegbe amape do le pe bi aladuji ape ne mi ato lo ye be bobo lo merci beaucoup. Donc nous Togo vignon to yen ku no yen o mekele pompo yo na be to gbe krejegbe amape obe kapoton pour na koka pere o e nu dro na igba o e je krejegbe donc nous Togo vignon paso profeto enemira so ejia mi gba se gbe yen po e wo vide mle la meseme akwe fa glefa nzomo vide Boane ole wonde yare ohone maule dasimea ola polo ola idokoto ano fun kekere agbagbo ba a dokolo wa me ola wa research leko wodo ere ni amekele fa gbo wa epo jiduru mekele fa gbo wa epo nya ototo leme o enti atogbe kejegbe mi le be kota to ganto sonaji kwa gbo pharmacie de l'Union numéro ko mi le po wa Nemira so eji anu ke pata mle oso pe nanadia npotoleji e mo ke do tipo gon be come wale ke mi acha mi le to gbeda le cham le yinwere le gbo yinwere ape fa gre fam do gbeda mi awele wodo problem ka odo do ke mu ona koko so gbere gbe ade si ade e gbebe nu keke me a ma uba lo do wa e gbajeji mu didio nko aito nko ma ngbedo me yin gbale o donc ale dolele ba kpadjia ne odona problème de sophis gonokosi nonu agrega muto no yin ne ona de nonu afofu amule to agoho ora fofu voilà o 2 ans 3 ans ne togbe kejebele ameke oji o poisonné ameke ona poison là adome pour egasi agame nonu kene infection de tompone ici de podome infection de podome onya mere amu de na fojinye do battement de cœur glauque foie ona be mo tin no na nsume o afoji ma de na be ma no nsume o atike si na be ma no nsume o podo na tv vaza atike pharmacie to via ga ku to wa après to ala gbagbojo pe mi atogbo fionu mi bere egbea etana do sugbo la gbe to be hume ye ne o le za gbe ade eyin de be yin on to nsume mano ma gba to npo no o la no nsume kaka imavo yi produit e mi le po wa donc no nya mere rega nyono ne wona de ofofo egbena nsukene simunyone o nsukene do na zospemi onogo spemi super mla en quantité mla en qualité o onya mere a trompe de boucher de caro problème mi wona gbene de le mi so mi ato so mi be gawo dadade onya me odo société amule woto nyi de société amule marché o asile fun san egbe asia baba zova chifunu onya mere a wa fizonya tela onya alimentation sana comme ça on y a moti bona yovote ole nde pepe mle zono wa Togo le a Benin ole a Gabon ole a Dukeme ole o yo na be to pe krejebe ne mi la so ejia o meke wonu kaka mudi ne mami ke le don pono o wonu on to yonu la so pe maten na tepe de ka o gbongbon ke le don pono o wonu mudi na nu ke ti o wonu mudi na o yen a mi kana fa enu gbale ela de no gome rapide onya mede okona doko la pume alo amera so kpochala no nyawo ora no kudro badabada azea mi abe mi agbeto to aze do ne on va idu aze o wa ke bi de pe to agbebe to aze o mi anku biato ton yen munyo wa mede to manyo wa irene ngbongbon voyava ye re ton yen munyo amede to manyo wa ameva domena me no vio to reyon le kola o kakala igbe famille me o le toko me o le do me o le société o le posude
o de iposo ya o le ji le doko lo wa me ne nene anovi yen jagbagba na jidoko lo ma wa do mi vara ngbaji mi ato mi ajidoko do dasi me ne azeya keja imoji keja ame gbegbe mi ade ma we na check ngbo bele yi ame agbe me voilà gbale ma we via donc agbe ado viviti ye nu ko lo wa egbo e on to o la jidoko le ngbalo ne zokene kele na wa ngbalo ne ba chi gbede o no vi obule be zo ne chi family na be zo ne si o nyonu oyin fifi o mutele na nso le be khomo no nso ya vai jo nyonu oyin alo nso oyin vo nyonu mutele na khomo no alo o de nyonu wa e ku be kuna le gbo alo nso aye nyonu kuna le gbo o nto o mu fofu po o mu jivi po o nu kele na o obiosia fuko de poare o so be make gbo re ye le to le wa masi le to yan wa o so be me won le daje ya o to confession de ko e kekia e koreti enti akekia do viviti nu ke pata ko be ke mi do ko a mi ko kane mi ayom problème lo le be kota do gato ni mi obìnrin to mi la pe to go to cha mi la pe o le fi ke o le problème ko do amile to general no si ne gbongbon badade pele apo to ko me no ko me gbongbon ajo o yan mede fifi no agbeto mu la yan ogbo allo nsu azandia problème nana yin allo to kra gasi agale foyer me mi chana gbagba ni be mi do nsende o mawa e do nsende si ade boy doache egbeaji obe amaja majare e azemu kone gome gbede du neji o e bom du neji o enti an to pe ni tokovi nsu tokovi yonu make the reserve we do ko su do no problem ko odo koko atono de na ho allo fo ale don pono batuma to ke allo MAC AS allo SS ni ta pe ni tokosu nsu tokovi yonu o e problem ko gbe do ko a no le rame savon le rame adio le rame abile poto me ora no nsu me gangan so imafo ale rame ne apere tokovi yon ko ne mi jubi mi abiowa ne mi do WhatsApp wa ko amira se nko e alo mi yo ni be lo ko amira se nko e merci beaucoup nja fi on le duko keke apata ye obe amape ya de nu ke tonene agbe asu ye tonene ndi pepe mo do desi amo enu ya egbre ya e ya takun yo na ne egbe ya yo be arin fi fún a renwe voade o ma ten so gbe asobu atakwa gbere bo ntilabu ne o ke egro atakwa nene ke be gro egro egbeaji enti alaji atakwa olade kwa de podomene ama andre ade egbealeke candidate ke jrowa aso do gbeaji adu ya bi odagbede si ade o do vodun o bubada o do asidana o da chagato amujava o wa ma danu na me o fon po abi odagbede agba oji o be na obìnrin bele egbe ke maten bu ataku wa de maten bu gbere o ke to tonene ke to maten du ji o gbede o ye mi fi to ko merci beaucoup. Togbe Kledjegbe est un tradithérapeute qui est dans le domaine depuis fort longtemps. Il est là pour aider toute personne qui a des problèmes spirituels. Vous qui avez des sociétés, vous qui avez des ateliers, vous qui entreprenez, ça ne marche pas, venez voir Togbe Kledjegbe. Il est la solution. Chez lui, c'est l'expérience qui fait la différence. Togbe Kledjegbe est à Bekota, c'est à Lomé. Bekota, quand vous arrivez à Bekota, arrivez au niveau de Carrefour Agib, faites contacter lui sur ces numéros suivants 91 09 38 07 ou le 99 53 10 59. Merci beaucoup. Nous avons Togbe Kledjegbe à Makpe. Mille Bekota Doganto, pharmacie de l'Union. Son âge Pabo. Savon le vovo. Et que la chance là non dio. O le wo dori ala potane. Chance o le yon be société. De le yon be zomachi, de le yon be sika. Savon etonene. Parfum de le be wezon. Parfum de le yon be agama. Nous le vovo. Chance be no le rame. Ye mi le powa. Muimbe obeo mi anto mi so nu gede bega mi so gaso nu gede dale enti an do gbedo da to yen pu no yen de siare ke le weze pe wedo ko su do no a yen mu la fi bubu fa vi ato me komle enti a problem ka odo alo gavi le fifi ne odo alo a no do na ramene wa mi abe nu kumela ze o mu obeo vo nu ke nfio mi ajagba mi awe o jibe nu kolo nu kola le ape la po vidie la pa peji na o dokolo wa o la so do vodu ma didi o enu le yin mu ye pata mi jagbele ka jona mere di abione ya o la jagbagba la yo ni mero yin alo la ye WhatsApp aji ye po mi agbere petia ati gangba so mi o merci beaucoup.